तो प्रियर दर्शक बंधु विथ माय व्यूअर ना मो चैनल रे पड़ो ये डायहाट क्रिएशन रे पड़ो तो आज ब्लॉग रे सबुदिन तो ब्लॉग रे रघु भाई फास्ट आसती किंतु मु आज आसबार कारण है कि रघु भाई आज हापी 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 बर्थडे तो तेणुक आम समस्ते 10-20 जन अच्छु तो भर मत से बाछी ब्लॉग टाक स्टार्ट करा लगी तो भीवर से जानी आज बर्थडे किंतु आमको जन ना मोर आज बर्थडे बोली कहीं किसी गोटे सरप्राइज आम रखीचु आम तरफ तो चलतु एबे आमर प्रिय रघु भाई को फोन टा टे लगेगा मोबाइल लगे लगे रे मोबाइल टे काले आए मोबाइल टा दियो आईफोन ना आन ना सब नहीं जाऊ हेलो हाँ रघु भाई ये जो आम हाई स्कूल टी आसम टे हाँ 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 बेके आस ठीक अच्छे हाँ तो भीवर एबे रघु भाई घर बाहर की आसुचंदी तो देखंतु तापर आमे कोन करूछु आमर डाइहाट क्रिएशन रघु भाई कर बर्थडे तो मु आज बहुत लेट रे जानी पानु हम पाखरे एते इन्फॉर्मेशन नाही हम गर्लफ्रेंड रहले से जानी परिबु आउ कार हम जानी परिबु सांगो साथी भाई मानकर की जानि फेसबुक रे आई ताकर किछि नाही मुई कांटो जानि तू इसा जानि मुई जानिथिली नाही तो तू जो स्टेटस टी देइदिलु मुई जानिली हेडू गुटा हठात कहली गोटे सरप्राइज दे दबार रघु भाई के आउ ये सरप्राइज बर्तमान दबा केक फेक रेडी खाली ताकू ही डाका हबो केक हम रेडी ताकू खाली डाका जीवो ए रघु भाई गया से हमर रघु भाई आडू चल चली आउजुती हम ताकू कोन हेला रे पिला ए रघु भाई तम पाई गुटा अछि जिनिस कोन खाय पे व्यस्त कर कोन किछि रिचिरा धरि जाई नाही किछि नाही भाई रे ओ आसो एडी गाड़ी टिकी आसो हो जीबा हेतरे कोन अछि हैप्पी बर्थडे रघु भाई हैप्पी बर्थडे सेम टू यू मैंने हैप्पी बर्थडे आउ इस कर दिल केते कहलोनी आउ थैंक यू केते रिप्लाई तो दलनी खाली केक टिके दियो दबाऊ मो पा केक आनी जो नहीं एरा मैं खाइबो तमाहे केक काटिबो उस बाद मते जो माने विश कलो केक फेक आनलो खुशी लागला और तुम मानको समस्त पार्टी देबी भात डाली तरकारी फरकारी सब देबी व्यवस्था कर दीजिला हो आसो आ वो के खाइबा हो अरे हम जानी तू केकड़ा खाइबू आगो तू ही खाइबू किंतु लाळू तू कोन पाए एते बोल कारण मोर आखि उठिबा दिन तू 28 वर्ष ना केबे केक मते के काटि ना दी जाए तो धन्यवाद जे केक तो मो पाई आइजी तुम एक दिवड़ा आइलो ये खाइ के केते खाइबो जमा एथि खाइबो माने दी भाई खाइबो एथि ना खाइबो ओ पिले रेडी जाओ कैमरामैन सुब्रत सोडी तो भाई खुशी लागला तुम माने डाकिलो मते केक फेक अरेंज करिजो 28 वर्ष भीतर में केबे केक काटिनी रेडी बन भाई आसो काटा बुटी के व्यवस्था एई ध्यान होई करो आसो ये जो तो एते पिला कोन जे ए एकड़ा 850 टका खर्च करजु 8000 पर भूती न खाइबू पिला फुलै फुलै मारते जीता बर्थडे हो होला पुआ हम पुआ गा करो पुआ ये कैंडल मार दियो एक आदिला रे ना गाड़ी पर ना कैंडल लाओ नहीं कौन कहलो फास्ट टाइम तम जन्मदिन एटा मोर फास्ट जन्मदिन एटा मोर फास्ट जन्मदिन ए जा लागे जीव एटा मोर फास्ट जन्मदिन तो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर रघु भाई हो खुशी लागला तो मैं बड़ भाई तुम बड़ भाई सदृश बड़ भाई परिका घर केही नाही लगनी जे खाइबा पे नाही की हैप्पी बर्थडे अरे साजू नहीं बे बोल खाइबा हे आया तारा खटन ए साथ को बिचारे साथ रो बनी हो kamu waktu bayi ini 3 साथ बन रो बनी गोटी खाइबे खाइ रो राको खाइ दे
ଆସେ ଆସେ ଟିଟୁ ଫଟୋ ଉଠି ଫଟୋ ଯାଅ ଟିଟୁ ଏଇ ଇଏ ତ ସବୁ ଏ ଠିକ ଉଠା ବାଳ ଦୋକାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରୁଛ ନା ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଲେ ଆମର ଘଣ୍ଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇତା ନଷ୍ଟ କରନି ସବୁ ତାକୁ ମୁଇ ଖାଇଦେଲା ଜନ୍ମଦିନର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଏ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋତେ ସବୁ ପଇସା ଲାଗିବ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିବି କାଟିବି ଇଏ ଯଦି କେକ୍ ନାଇଁ ଆମକୁ ଖାଇଦି ଆମେ ବୁଝି ନା ଯିବା କି କହିଲେ ପୁରା 28 ବର୍ଷରେ କେକ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାର କାଟା ହଉଛି ସତ କଥା 28 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ମାନେ କେକ୍ କାଟୁଛି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଇଏ କର ଆଜି ମୁଁ ଆସିକିରି ବଡ ଗୋଟେ 28 ବର୍ଷରେ ପାଦ ଦେଲି ମୁଁ ଝିଅ ଅଛି ଖାଉନି ସେ ଚୁରି ବି ଭାଙ୍ଗି ଦଉନି ଖାଉନି ସେ ଦେଖିଲି ପାଣି ପକାଚି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ତ ବଡ ଭାଗ ଖାଇସାରିଲି ଦାଦା ସବୁ ଭାଇର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଦି ଜଣ ଭାଇ ଲେଟ୍ ରେ ଆଇଲେ ତ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ଯୋଉ ସେଲିବ୍ରେସନ କୁ ହଁ ମୋ ଭାଇ ତ ଆମର ମିଷ୍ଟର କାଲଚର ଭାଇ ଆଉ ଆମର ଭାଇ ସବୁ ତାକୁ ଇଷ୍ଟା କର ଜିଭ ଲାଗୁଛି ତମର ଜିଭ ଲାଗୁଛି ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ ନାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ପ୍ରେମ ତ ଝରି ପଡୁଛି ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ କହିଦବା ବେଶୀ ଖାଉନି ଯଦି କମ ଅଛି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହେଲା ମତେ ଟିକେ ବେଶୀ କହିବ ପାଟିଟା ମାଗି ଦିଅ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସବୁ ପାର୍ଟି ଅରୁଆ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲଟେ ହବ ଟମାଟର ଖଟାକୁ ତରକାରୀ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମିଳୁଛି ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ଜାଗର ପାଇଁ ହେଲା ଖାଇଦେଇକି ଯିବ ଖାଇବ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଆଉ ମଟନ ଦବା ଆଉ ଦବା କୁକୁଡାଟା ଗଞ୍ଜାଟା ଚିଲି ଚିକେନ ସବୁ ଦବା ଛଣା ଯାଉଛି ବଡ ହେଲେ ସବୁ ଦବା ହଉ ଭାଇ ଆସ ଟିକେ ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆସ ଭାଇ ମୋର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ କେକ୍ କାଟୁଛି ସେଦିନ ଛୁରୀଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଆଉ କାଟି ଜାଲନି ଆଉ ପୁଣି ଆଗ କାଟିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଟା ପରେ ଲଗାଇଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମୋତେ କୁତୁ ଲାଗିଲା ନା ଏ ଛୁରୀଟା ଘରକୁ ନବା ପନିପରିବା କାଟିବା ଖୁସି ଲାଗିଲା ନଡ଼ିଆ କାଟିବ ଭାଇ ମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁଦିନେ 28 ବର୍ଷରେ ରୁହେ ମୁଇଁ ସବୁଦିନେ ଭଗବାନ କରୁଛୁ ମୁଇଁ 28 ବର୍ଷରେ ରୁହେ କେବେ ମାନେ ବୁଢା ହେବିନି ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମର ଚାଲିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ହସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କାଳିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତପୁ ହଁ ବିଏସଟି ସେ କାଳିଆ ସେ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ତପୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଷ୍ଟର ଟାଲଚର ଡାଇ ହାର୍ଟ କ୍ରିଏସନ ଆଉ ତିନି ଭାଇ ତ ତିନି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଆମେ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳ ସବୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଲାଉଛୁ ଆମେ ତାଳଚେର ଚଲାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା ଏଭଳିଆ ଦିଅନ୍ତୁ କମେଡି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ 3 ଜଣ ଯାକର ହେଲା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାନି କେକ୍ ଟା ପୁଣି ତରଳି ଗଲାନି ଖାଇବା ଆଉ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ।